बेलायखे हामबाय जतन खुलुमबायखा आं 5 मिनिटनि बिसिङाव अति संक्षिप्त आकारे आलोचना खायै आंनि गावनो पायनानै चेष्टा खालायदों ताखुराव नरा जत साइमानो आं दीर्घदिन बीजेपी पूरा 13 साल बीजेपी में काम किया। 13 साल का बाद 2018 असेंबली निर्वाचन में सारा त्रिपुरा में जनजाति के लिए जनजाति क्षेत्र में बीजेपी का प्रचार एवं प्रयास किया। गत निर्वाचन जे चिनी बुरुबांनि बागै এই যে সামং টানা হনে বরাव যেইভাবে প্রতিশ্রুতি রেখা তিনি आं বিজেপিनि বিরুদ্ধে ছানা ফায়া কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ হইয়া তাকুর जों কদগমা साल চিনি বুবাগ্রা শাখা চিনি হা চিনি শাসন ত্রিপুরাগো जों দীর্ঘদিন চিনি রাজারা শাসন খাইকা এবং जों সংখ্যা গরিষ্ঠতা তংমানি পর जों তিনি ত্রিপুরাগো 184 জনানি রাজানি বংশরক जों তিনি সংখ্যা লঘু এবং সংখ্যা লঘু অমানি বাগৈ চিনি ত্রিপুরাসারক তাই জায়গা করিখা চিনি জেনারেশন চিনি ভবিষ্যৎ চিনি থিনাং চিনি বাগৈ তিনি যেইভাবে চিনি অন্ধকার একটা জরা ফাই দङ সময় ফাই দङ অবনি বাগৈ চিনি কাইসা কুয়েশন চিনি প্রশ্ন যদিও বলংনি যে পশু পক্ষী বলংনি জন্তু রং বরং রক্ষা খাইনানি বাগৈ যদিও বন সৃজন খাইমাকা হিংকাই চিনি ত্রিপুরাসারক যে লাস্ট যেটা চিনি যে জীবন রক্ষানি তাগিতে জীবন রক্ষা খাইনানি বাগৈ जों ग्रेटार त्रिपुरा लैंड साननानि चिनि कोनो अबैधया चिनि अबसांबिधानिक चिनि मानथाय चिनि त्रिपुरासारावनो जों रक्षा खाइनानि बागै अबनि बागै जों तिनि त्रिपुरानि विभिन्न जायगानि तुरैततै बिग्राततै चिनि ত্রিপুরাসারক राजनीतिक भावे वंचना अर्थनैतिक भावे वंचना शिक्षा থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য বিভিন্ন ভাবে जों এই পলিটিক্যাল রাগবাই বিভিন্ন পলিটিক্যাল খাইলাই जों तिनि वंचित हइतङ ताकुराव अबनि बागै आं तिनि सानाय जे जों तिनि विभिन्न पार्टी हियागै बुबाग्रा चिनि लास राजा चिनि बुबाग्रा प्रदूत विक्रम मानिकनि नेतृत्वे जों आगामी दिन थानसानि मारियाव फाइलायै जत जों ग्रेटार त्रिपुरा लैंड माननानै नांनाय एवं चिनि डिमांड ग्रेटार त्रिपुरा लैंड ग्रेटार त्रिपुरा लैंड जों अवश्य माननाय तिनि এই যে যন্তর মন্ত্র চিনি যে এই যে চুবা ও চুবা जों इलेक्शननि भय फाया ও চুবা जों तिनि इलेक्शन लड़ाई खाइनानि फाया चिनि बुबाग्रा शाखा ও চুবা अंख सारा भारतवर्षनो जों सिजारिनानै नायो जे त्रिपुरा राज्यको ত্রিপুরাসারক যে বড় থানচা अंख ত্রিপুরাসারক राजनीतिक न विश्वास खाया ত্রিপুরাসারক पॉलिटिकल न विश्वास खाया ত্রিপুরাসারক बरंनि थिनांनि बागै तिनि आन्दोलन अखरका ও आन्दोलन र सेसिया ताकुराव अबनि बागै नरक साइमानो आं बीजेपीनि गत स्वशासित जिला परिषद निर्वाचन बीजेपीनि लड़ाई बीजेपीनि प्रतिद्वंदिता खालायै एवं गोबां माबुरबाय कपलायै फाइमानि परेब तिनि बीजेपीनि अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल तिनि अपोजिशन लीडर दायित्व लामानि परेब तिनि सेई दायित्व दरजायागै तिनि बरुकनि बागै ত্রিপুরাসারকनि बागै सामं तांनानै नै तिनि त्रिपुरा मुथा फायो अंशग्रहण खायफायो ताकुराव नरकनि बागै सामं तांनानै बागै आं आसा खालायो नरक जत जों कब थानसा खालायो बुबाग्रानो चुबा चुरिगै बुबाग्रानि लगे सामं तांमानानि बागै आं नरकनि जतनि थानियो कयो ताई अशोक सागै आनि 5 मिनिट समय बेसि কক मा सालिया अशोक सागै आनि कगरनो पारिखा जतन हामबाय बुबाग्रा आयोग लक्षण ত্রিপুরাসা